Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Ishan. Ako food sa kando iko. birthday to you. Mama dito mo. Isan ko খাওয়া, একটু ইসান কে খাওয়া। দেখি ঈশানকে খাও। একটু দাও। আমি দেবো। আর দিও না সবাই, সবাই দিলে গেলে। সবাই খাবে। কোথায় ভুলে গেলাম? দিশা দেখ আর শখ আছে। কই মা? ওই ধরে রাত নিয়ে তালে ব্যস্ত। খাওয়াটা দিতে ভুলেই গেলাম ঈশানকে। আমার বাবা কালকে গিফট কিনছিল। দিশা খাওয়া। দিশা ভাইকে খাওয়াও। দিশা খাওয়া খাও ছবি তুলবে। মাই আয় মাই। এটা কেন করলাম আমি? উপেন্দ্র बच्चे को खिला के नहीं एक है ना भाभी ना एगलेस है हां ये आइडिया कैसे मंगवाया हम इसका को नहीं अलग जे ना नहीं कि किसको भी ना जो খাওয়ান, আপনি খাওয়ান। আপনি খাওয়ান। খাওয়ান, ভিডিও হচ্ছে। কি? না কত খাবে? हां भाई সকালে একটু হাত দিয়ে दाओ तो बच्चे लोग लगा दे একটু মুখে একটা হাত দিয়ে। इसको तो शो ए जोपिया प्याली ওটা পাইনি দিচ্ছি না अच्छा रो मत ইলো आशीर्वाद कर दो দেখি একটু খাইয়ে দিই। একটু বাবু খাইয়ে দিই একটু করে। এনে এই চল আমরা আশীর্বাদ করে দিই কই গো মুখ হা করছে গো। এসো তাড়াতাড়ি আশীর্বাদ আচ্ছা না। খাবা না বেশ খাওয়া দাও। মা কোথায় আচ্ছা লজ্জা পাচ্ছে। বাবা এটা পারবে না আমার। দাদা বাবা করে দুই বিয়ে করো না দুই বিয়ে করো না কি আছে না করলি দেখি মা ওটা কই কম করে দিলা হ্যাঁ বেটা জান নাই নাই बेटा ও দিল তো কোথায় গেল? ओ क्या हुआ दम लग गया क्या দিও না রেখে দাও। टमाटर दिए ना मां ठीक है কি আবার রেখে দাও প্লেটে। बाय चांस ट्राई ना কোন দিয়ে सब तुम ले सा হ্যাঁ, সত্যি। মা করেন হ্যাঁ নাও এটা করে দাও না बाबा की बात बस টাকার ধরে ভারী কম তো ওই যে ধরছে না তো রাতে। आई मां मम्मी कर হ্যাঁ করছি। ওই आई ना আজকে বাজে লাস্টে করবো। आजो क्या कर ओ मीठा से बुलाना आशीर्वाद कर दो। तीन बार बस कुछ बस माथे पे शुभकामनाएं करो और कुछ नहीं। आशो ओ माथे नहीं दे दो माथे पे दे दो নোট আছে দিন। लेना है ना দেখো খুচরা আছে। हां एक और पे दो एक बार दो तीन बार दे दो, रख बस। दो यहां पर एक बार बस और एक बार रख दो बस बस हैप्पी बर्थडे बोलो। ये बाबू को पास करो। किस करो। क्या जरूरत था हां क्या जरूरत था किस आप किस ओ के कोथे किस करबे ना बाबू को दो। जी और তুমি हैप्पी बर्थडे बोलो। ये बापरे धोई नहीं रखा खाओ तो ओए सुंदर आजो करो এই ঠিক उधर पकड़ो अरे ऐसा क्या होगा? हां क्या हुआ ए फैन जा चाहिए আমি আছি না। ओ मां
ताड़ी ना किया बेलून तो भरा हुआ है, केक की जगह। हैप्पी बर्थडे बेटा, यही छोड़ ले। तू चले गाँव में खा पे। हाँ? फूल काटी तो दाओ। उधर से चाहिए। दे दो माथे पर रख रुक जाइए, रुक जाइए। बस हो गया তা তো ঘন ঘন সব অনুষ্ঠান করলে লোকে পাগল হয়ে যাবে आई तो रात जन गर्मी बहुत हो गया है ना। হ্যাঁ भाई ये हटा के सिर्फ ये कर। हाँ, ये এই ধর মনন একদম ধর हां बहुत गोरा आई ये सब टिफिन মনন ধর पार्टी करते हो। মামা মালা লা 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 আবার ফের মামা আবার ফের বাবা আবার ফের এত ঘন ঘন করলাম নাকি আমাদের লজ্জা লাগছে এত ঘন ঘন অনুষ্ঠান করছে আর লোকের এমনি খাইয়ে দিবা কিছু বলবো না হ্যাঁ আমরা এমনি একটা সব গেট টুগেদার একটা সবাই বলে করলাম আর এই অনুষ্ঠান ফনুষ্ঠান করে সব আনন্দ চেয়ার মধ্যে এখানে ছিল এটা মায়ের হাতে দাও তো, নাও মা। हां सो गए दिला हां सांस काटने में केक टका